गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मो लव लर्निंग चैनल को तुम समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे अच्छ। तेबे आमे अष्टम श्रेणी विज्ञान बही जार ना परिवर्तन हो जिज्ञासा आम तार प्रथम अध्याय किछिटा अंश आम पढ़ुला। प्रथम अध्यायर ना कौन विज्ञान जगतर अन्वेषण आम यार किछि अंश आम पढ़ी। तेबे आम आज तार पुणी आउ किछि अंश परवर्ती अंश आम पढ़ा। तुम पूर्व अध्याय अच्छा तुम्हें मैंने जदि पूर्व क्लास गुड़िक न देख तेबे तुम्हें यही क्लास गुड़िक बुझीपार ना। तेबे तुम्हें मैंने समस्ते पूर्व क्लास गुड़िक देखा फल बुझीपार परवर्ती अंश जोटा मु पढ़ाऊँगी। तेबे आम पूर्व क्लास कौन आलोचना करथिला चंद्रकला ह्रास वृद्धि। चंद्र किपरि चंद्रकलार ह्रास वृद्धि होगा फल आम कौ दिन चंद्रग्रहण हो दिन सूर्यपराग होगा आम यही चंद्रर गतिविधि देखिक आम कौन कैलेंडर प्रस्तुत करुचु। यहाँ सब आम पढ़ी नहीं आमर इंग्राजी कैलेंडर केबे जनवरी आरंभ होकर कौन डिसेम्बर रे शेष हो। तेज चंद्रर गतिविधि देखि बहुत प्रकार कैलेंडर तैयारी करा जाउछि। सूर्य और चंद्र गतिविधि देखि कैलेंडर प्रस्तुत करा जाए जेपरि आमे दैनंदिन जीवन में ताको व्यवहार करि परिबा। पृथ्वी ठारू सूर्य चंद्र दूर रे थिले मध्य सेमानकर गतिविधि फल आमे कैलेंडर प्रस्तुत करिथाउ। तुम साइड रे देख गोटे कैलेंडरटे अच्छी जोटा कि हिंदू कैलेंडर। ये हिंदू कैलेंडर रे देख आमर गोटे कौन चैत्र मास न चैत्र मास अच्छी। तेबे से चैत्र मासर एटा होची गोटे कैलेंडर। किंतु कैलेंडर केवल सूर्य और चंद्र गतिविधि सहित नुहे पृथ्वी रे थिबा विभिन्न प्राणी एवं जीव प्राणी एवं उद्भिद परिवेश मध्य जो आश्चर्यजनक भाव में एक गोटे जटिल संपर्कटे रही। छोट छोट जीव ठारू आरंभ कर छोट छोट कीटपतंग ठारू आरंभ कर बड़ तिमी पर्यंत एवं छोट छोट घास आरंभ कर महाद्रुम पर्यंत प्रत्येक जीव आम ग्रह रे परिसंस्था गठन कर वायु सूर्यकिरण और अन्य जीव मानक उपरे निर्भरशील रही। तेबे आमर जो परिसंस्था रही आमर परिसंस्थार विभिन्न प्रकार जीव बास करुचंती। तेबे से जीव मान जो विभिन्न परिवेश रे बास करुचंती सेमानकर पई कौन दरकार सेमाने बंची रहिबा वायु दरकार सूर्यकिरण दरकार ने जल दरकार ए सबूर माने संपर्क रही फल आमर पृथ्वी रे कौन ना जीवर सत्ता मिली। वायु जदि न रहिबा कौन हेबे जीवर सत्ता रहिबो नाही। वायु बिना जीवन असंभव अटे। तेणु कौन सी जीव बंची पारिबे नाही वायु बिना समस्ते मरीजे। सेहीपरि जदि जल एवं सूर्यकिरण न रहिले उद्भिद रही पारिबो नाही। सूर्यकिरण न रहिले आम आलोक पाई परिबा कि आलोक पाई परिबा नाही। फल कौन हेबो ना आमर जो अच्छी आमर पृथ्वी रे कौन जल सूर्यालोक वायु ए सब उपरे परस्पर समान निर्भरशील गोटे अन्य बिना कौन सत्ता मध्य रहिबो नाही। ए सबर सहयोग फल ही परिसंस्थार सृष्टि हेछि एवं पृथ्वी रे जीवर सत्ता मिली। यही उपादान गुड़िक मध्यरु गोटे उपादान को आमे जदि बाहर करदेबा तेबे अन्य उपादान गुड़िक मध्य संतुलन रहिबो नाही। तेणु प्रत्येक उपादान प्रत्येक उपरे निर्भरशील होइथाय। एणु आमे एही बहिर शेष अध्याय पढ़िबा जे पृथ्वी जीव रहिबा पई काहेकि आवश्यक एवं पृथ्वी रे क्यों समस्या गुड़िक रही एवं आमे तार समाधान किपरि करि परिबा बुझिला। तो यार गुरुत्वपूर्ण आह्वान चिन्हवाई आम ये पुस्तक रे आमे चेष्टा करिबा। तेबे आम पृथ्वी रे जलवायु को प्रवाहित केवल मानव समाज ही करुछु। किपरि आमर पृथ्वी रे जो मानव समाज कौन कर तार स्वार्थ पे विभिन्न प्रकार कल कारखाना तार बासगृह उपयोगी घर रोड रास्ता एपरी भाव में तैयारी कर फल कौन होची ना पृथ्वी रे जो परिसंस्था विभिन्न प्रकार तार जो संतुलन रहिबा कथा तार रहू नाही। विभिन्न प्रकार कल कारखाना करने फल वायु तार संतुलन रहू ना जोटा जो परिमाण रहिबा कथा ताहा रहू ना। फल कौन होची ना आमर जीव मानक प्रति विपद सृष्टि हेउची। तेबे सेथिपाई आमे कौन करबा उचित ना प्राणी जो माने कि यही परिवर्तन को आमे बुझीबा एवं कार्य गुड़िक परिमार्जन करबा पे आमे विज्ञान को आधार करबा फल आमे यह जानि परिबा। जो वैज्ञानिक नीति गुड़िक नहीं आमे आमर यात्रा परिचालित करूछु से गुड़िक है पर्यवेक्षण मापन एवं परीक्षण। ये गुड़िक जीवन निर्भर करुथबार सूक्ष्म संतुलन सुरक्षा देबारे आमको विशेष भाव में साहाय्य करे। आगामी दिन में
ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ତୁମର ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବ, ତୁମେ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗ୍ରହ ନ କରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆମେ ସମାଧାନଟା କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ନା ଆମେ ଜଳଖିଆ ବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୀ ଖାଇଥାଉ, ସେ ପୁରୀ କାହିଁକି ତା'ର ଉପର ଭାଗଟି ଫୁଲି ଉଠେ? ନୁହଁ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତୁମ ମନରେ ଆସୁଥିବ। ତୁମେ ତ ପୁରୀ ଖାଉଛ, ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାହିଁକି ଉପରକୁ ଫୁଲି ଉଠୁଛି ତାହା ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମାନେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଟା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ କରିବା, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ କୌତୂହଳ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏଭଳି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଚାରିପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁରୀ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେପରି କ'ଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଚକଟି ଥିବା ଅଟା, ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ବେଲୁ ହେଲା, ବେଲୁ ତାକେ କିଏ କେତେ ପତଳା ବେଲେ କିଏ କେତେ ମୋଟା ବେଲେ ନାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ତାର ଆକାର ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାର ମୋଟେଇର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାର ଆକାରର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଚୁନା ଆମେ କେତେବେଳେ ଅଟା ଦେଉଛୁ ହେଲା, ଆମେ ମଇଦାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଛାଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲର କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେବା ନା ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୁରୀଟି କାହିଁକି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ମାପିପାରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନା ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମ ପୁରୀ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ ହଁ କିମ୍ବା ନା ହେବ ନାଇଁ, କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଆମେ ଟିପି ପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ବି ପୁରୀକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ତାର କାରଣ ଆମେ ଖୋଜିପାରିବା। ତେବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର କାହିଁକି ସେ ପୁରୀଟି ଫୁଲି ଉଠେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାହେଲେ ଅଟାଟା ଚକଟୁ, ଆମେ ସେ ଅଟାରେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଉ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଅଟା ଚକଟିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥାଏ, ପାଣିର କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅଟାକୁ ବେଲି, ସେ ଯେଉଁ ବେଲା ଅଟାକୁ
आम जो तेल कड़े आम छाणु कौन होता है ना से अटा मध्य थिबा पानीटा ता फुटी कौन होता है ना बाष्प हो जाए। बाष्प हेले कौन हुए ता ऊपर को उठी जीवो। तो जितने गरम अच्छा ये जल जल के 100 डिग्री रे तार उत्ताप होता है कि तेल आम जो तेलटा छाणु ता 100 रु तार तापमात्राटा 100 रु अधिक थाए। फल कौन होता है ना से जो आमर जो ये पूरी पूरी जिते आम तेल रे दे था कौन होता है ना ताहा से अटारे थिबा बाष्प सॉरी जल कौन होता है ना बाष्प होता है। से जल बाष्प होला फल रे ता ऊपर को उठे फल से पूरीटी फुली उठी थाए। बुझेगा कि नहीं। तेबे ये पूरी रे थिबा किछि पानी ताहा गरम होई बाष्प होई थाए एवं ऊपर को उठिबा फल रे ताहा पूरीटा फुली उठे। अच्छा आमे जदि गरम तेल बदल रे आमे जदि गरम पानी रे देबा ता फुली उठिबो कि उठिबो नाही। काहेकि ना गरम पानी रे से पूरी रे तो कौन अटा चकटा पूरी रे तो कौन अच्छी आम जो अटा चकटी थी से तो किसी पानी अच्छी आ जब आम गरम पानी से देदेबा ता फुलिब कि फुलिब ना ता से पानी सांगे मिसिक आहरी कौन पानिया हो ता फुलिब ना। यहीपरी आम चतुर्पार्श्व बहुत गोटे छोट छोट घटना अच्छी फल कौन हो आम ताकू आम जानीपारुचु आमर अनुसंधान फल आमर जिज्ञासु भाव फल आम विभिन्न विषय आम जानीपारुचु। तेबे पिला माने आम तो प्रथम चैप्टर आमर सरीगला। तेबे यार किछि प्रश्न उत्तर आम परवर्ती अध्याय आम करवा। तेबे तुम मैंने जदि भल कर एटा पढ़िबो तेबे भल कर बुझी पारिबो एवं तुम जानी पारिबो। जदि यह भल लागुची तुम सांग मानकु मध्य यह देखैबो। आज पे एतकी नमस्कार।